morning, students. Our lesson today is called the geometric sequence. We studied before the arithmetic sequence and the arithmetic series. Now we will study the geometric sequence. The most important part in the geometric sequence is called the common ratio. What is the common ratio? The common ratio is a ratio between the term and the previous term. The term and the previous term means r equals tn plus 1 over tn. It's a ratio between tn plus 1 over tn. Under condition that n belongs to z positive and r is a constant value. يعني معنى كده ان ال r دي لازم تكون constant، مفيش فيها n خالص، constant value pure خالص، وال n لازم طبعا تكون z positive لان ال n المفروض انها ايه the order of the term. طيب هنا بيقول لي الكويستشن، بيقول لي show which is a geometric sequence. مين في دول كده geometric sequence؟ بنعرف ازاي؟ اللي بيقول لي ال r. المفروض الرول بتاعه ال r هي دي اللي بتحدد اذا كان اللي قدامي ده geometric sequence or not. ال r هنا بالنسبه للجيومتريك سيكونس زي ال d اللي كانت موجوده في الاريثمتيك سيكونس. نبتدي هنا. الرول بتقول لي بتاعه ال r ان ال tn plus 1 over ال tn يكون equal constant value. طيب نشوف هنا، يبقى المفروض ال tn plus 1 over ال tn يكون equals ال tn plus 1، يبقى اروح لكل n واعملها plus 1، فيبقى هنا 2 times 3 to the power n plus 1 over 2 times 3 to the power n. هنا n بقت plus 1، يبقى هنا برضه اتعملت plus 1، هنا n نزلت n زي ما هي. طبعا 2 2 cancelled. ايه اللي هيحصل؟ لما كان بيبقى عندي same base فكان الباور بيتعمل ماينس، كنت بعمل ديفايد. لما كان بيبقى عندي البيز فيهم ديفايدد فالباور كان بيتعمل ماينس، فهنا كنا بنقول 3 واحده عشان هو same base، الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، فتبقى n plus 1 minus n، يبقى n و n cancelled، فالانسر هنا بقت equal كام؟ الانسر equal 3، يعني r equals 3، يبقى ايه؟ it is a geometric sequence. طب another example tn equals 4n to the power 2، يبقى the same، يبقى tn plus 1 over tn equals 4 زي ما هي وبراكت n plus 1 inside the bracket و all to the power 2 the power on the bracket. ليه؟ لأن الباور كان على ال n بس ما كانش على ال 4، يبقى لما ال n تبقى n plus 1 يبقى الباور يكون على ال n plus 1 كلها على بعض، فيبقى bracket جوه n plus 1 و all to the power 2، ال 4 ملهاش دعوة خالص بالباور، over 4n to the power 2. إيه اللي هيحصل؟ طبعا 4 divided 4 cancelled بقت 1. البراكت اللي عليه باور 2 كنا بنعمل له ازاي الفاكتورايزيشن بتاعه؟ كنا بنعمل ايه؟ first time itself n power 2، السكند time itself وكنا بنسيب space فبتبقى 1 1 time 1 هتبقى 1، 2 times first times second، يعني معنى كده 2n، يبقى 2 time 1 time n يبقى equal 2n. طب وتحت n to the power 2، يبقى النيوميريتور فوق n power 2 plus 2n plus 1، الدينومينيتور over n power 2. هل اقدر اكنسل n power 2 plus n power 2 ال n power 2 وال n power 2 دول اقدر اكنسل؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ عشان عندي هنا ايه؟ بلس. لو في بلس او ماينس استحاله ان انا اقدر ايه؟ اكنسل او اعمل ديفايد للايه؟ للتو تيرمز اللي عندي دول. امال ايه اللي هيحصل؟ اللي قدامي دي مالهاش حل تاني، خلاص وقفت على كده. يعني معنى كده دي ايه؟ ايه؟ not equal constant value، يبقى ايه؟ it's a not a geometric sequence. تمام؟ يبقى ساعتها طبعا ملهاش r. نيجي بقى للانث رول اوف مين او الانث تيرم للجيومتريك سيكونس. الانث تيرم اللي هو ال tn equals a r to the power n minus 1. again tn equals a r n minus 1. طيب مين ال a؟ ال a the first term. مين ال R؟ the common ratio اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي، اللي احنا قلنا انها لازم تكون constant value. مين ال N؟ the order of the term. يبقى تاني كده ال nth term بتاع geometric sequence Tn equals A R to the power n minus 1. طب نيجي هنا بيقول لي in the geometric sequence، يبقى هو already بيقول لي ان دي already هي geometric sequence. find the fifth term. طب انا عشان اوصل لل fifth term ايه required؟
او بص لمين؟ ابص للانث تيرم. الانث تيرم قال لي ان انا لازم يكون عندي A، لازم يكون عندي R، لازم يكون عندي N عشان اعرف اجيب the value of the required term. طب هل انا ال A موجوده؟ مين ال A؟ first term. طب ال first term هنا هو مين؟ 2. يبقى هنا A equals كام؟ يبقى هنا A equals 2. طيب ايه required تاني؟ ال R. مين ال R؟ ال R كنا بنقول ان هو ال common ratio. common ratio كان بيجي ازاي؟ the term divided the previous term. يبقى the term divided the previous term. يبقى 4 divided 2. 8 divided 4. يبقى R equals 4 over 2. يعني equals كام؟ 2. يبقى R equals 2. طيب كده عندي الايه؟ عندي ال R. ال required قدامي دلوقتي number 1 required to find the fifth term. fifth term يعني T 5. طب تعالوا بقى نطلع على مين؟ على ال nth term. كانت بتقول A R to the power n minus 1. طب ال n هنا كام؟ ال n هنا 5. يبقى A R المفروض اقول 5 minus 1 يعني equals 4. يبقى A R to the power 4. يبقى equals ال A 2 times R تبقى 2 to the power 4. 2 و 2 same base يبقى الباورز ايه؟ بلس، وما بينهم تايمز يبقى الباورز هتعمل بلس، فتبقى 2 to the power 5. يبقى 2 to the power 5 فبقت ال T5 equals كام؟ 32. اوكي. The second question هنا بيقول ايه؟ السكند required بيقول لي the order of the term whose value is 512. يبقى تاني كده ايه الجيفن عندي؟ هو جيفن هنا في نمبر 2 قايل لي ان ال Tn equals 512 ونفس الجيفن اللي موجود عندي هنا ده سيم هو اللي المفروض قدامي. يبقى ال Tn اللي هي رول هنا equals كام؟ 512. يبقى 512 equals A اللي هي مين؟ 2. يبقى 2 times R اللي هي مين؟ 2 برضو. يبقى 2. بس الرول بتقول لي n minus 1. انا بقى هنا ما اعرفش ال n. required هنا to find the order. required to find the order يعني required to find مين؟ to find n. يا هنا بقى الباور بتاع ال R هيبقى n minus 1. ما اقدرش اعمل فيه اي حاجه لان انا لسه مش عارفه ده required اصلا. يبقى 512 equals 2. طبعا ال 2 هنا دول كده same base. هنا ده 1. لما بيكون same base بنعمل الباورز بلس، فهتبقى 2 واحده واعمل 1 بلس n minus 1 يبقى ال 1 والنيجاتيف 1 cancelled فبقت 2 باور n. يبقى 512 equals 2 باور n. يعني معنى كده ان ال 2 باور 9 512 equals 2 باور 9 يبقى 2 باور 9 equals 2 to the power n. That means n equals 9. Okay. طيب the second question Tn equals 2 times 3 to the power n minus 5. Prove that it is a geometric sequence. يبقى تاني رجعنا تاني لنفس الكويستشن الاول. عايزني اعمل proof ان دي geometric sequence. يبقى قلنا using مين؟ ال R. يبقى المفروض ان ال Tn plus 1 over Tn يكون equals a constant value. يبقى 2 times 3 to the power ال 3 هنا يبقى ال n دي المفروض تكون ايه؟ plus 1. يبقى n plus 1 ده مكان ال n. طب وال minus 5 تنزل زي ما هي. يبقى انا بس ال n شلتها put instead of it n plus 1 over 2 times ال Tn equals ده كله زي ما هو كده ينزل 3 to the power n minus 5. ايه اللي هيحصل؟ 2 وال 2 cancelled. طيب لما كان بيبقى عندي division كان الباور بيحصل فيه ايه؟ كنت بعمله ايه؟ ماينس. بس قبل الديفيجن تعالوا نظبط الشكل اللي قدامي. انا وصلت هنا لايه؟ ان انا هنا بقى عندي 3 to the power n minus 4 وهنا 3 to the power n minus 5. يبقى هنا ديفيجن يبقى 3 واحده والباورز في الحاله دي بعملهم ماينس. يبقى الباورز في حاله الديفيجن بيتعملوا ايه؟ ماينس لو انا عندي ذا سيم بيز. يبقى n minus 4 minus n plus 5. يبقى انا بعمل ماينس لكل الباور اللي موجود فين؟ اللي موجود في الدينيميتر. طبعا n minus n ده كانسلد فبقت الانسر هنا equals كام؟ بقت equal 3 to the power negative 4 plus 5 يعني to the power 1. يبقى معنى كده ان دي كده equal constant value. يبقى it is a geometric sequence. طب وكمان اللي انا فهمته من هنا ان ال R بقت equals كام؟ ال R بقت equals 1. الريكوارد تاني find T7.
يبقى T7 required، يبقى T7 equals هروح لمين؟ هروح لده. تمام؟ طب اعمل ايه؟ مجرد هنا substitution. طب اشمعنى دي ليه ما اشتغلتش على الرول دي؟ لان الرول دي هي الرول دي. النقطة التانية هو اوريدي مديني التي ان، يبقى انا هشتغل على التي ان الجيفن قدامي. يبقى 2 times 3 to the power. هعمل ايه؟ الان دي هعمل substitution، هعمل remove للان وput instead of it مين؟ ال7. يبقى انا هعمل replace الان تبقى 7 minus 5، فيبقى 2 times 3 to the power 7 minus 5 equals 2. يبقى answer equals كام؟ equals 18. Thank you.